Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Money. Dinero. There is money everywhere. Hay dinero por todas partes. Hay dinero por todas partes. Dollars. Dólares. I paid my bill with dollars. Pagué mi factura con dólares. Pagué mi factura con dólares. How much? ¿Cuánto? How much is this hat? ¿Cuánto cuesta este sombrero? ¿Cuánto cuesta este sombrero? Pay. Pagar. I will pay the bill with cash. Pagaré la factura con efectivo. Pagaré la factura con efectivo. Payment. Pago. I am going to make payment. Voy a hacer el pago. Voy a hacer el pago. Rent. Alquilar. I'm going to rent a movie. Voy a alquilar una película. Voy a alquilar una película. Bank. Banco. I'm going to deposit my money in the bank. Voy a depositar mi dinero en el banco. Voy a depositar mi dinero en el banco. Withdrawal. Retirada. I will withdraw cash from the ATM machine. Retiraré efectivo del cajero automático. Retiraré efectivo del cajero automático. Deposit. Depósito. I will deposit my paycheck in the bank. Depositaré mi cheque de pago en el banco. Depositaré mi cheque de pago en el banco. Bill. Factura. Can I have the bill, please? ¿Puedo tener la factura, por favor? ¿Puedo tener la factura, por favor? Check. Comprobar. I will pay with a check. Pagaré con un cheque. Pagaré con un cheque. Tip. Propina. I will tip the waitress. Le daré propina a la camarera.
Le daré propina a la camarera. Credit card. Tarjeta de crédito. I am going to use my credit card for payment. Voy a usar mi tarjeta de crédito para el pago. Voy a usar mi tarjeta de crédito para el pago. Cash. Efectivo. We only accept cash here. Solo aceptamos efectivo aquí. Solo aceptamos efectivo aquí. Paycheck. Cheque. I will receive a paycheck for the work that I did. Recibiré un cheque de pago por el trabajo que hice. Recibiré un cheque de pago por el trabajo que hice. Salary. Sueldo. I am collecting my salary at the end of the month. Estoy cobrando mi salario al final del mes. Estoy cobrando mi salario al final del mes. Stocks. Existencias. Are my stocks doing well today? ¿Mis acciones están funcionando bien hoy? ¿Mis acciones están funcionando bien hoy? Sale. Venta. We sold this house for $200,000. Vendimos esta casa por 200,000 pesos. Vendimos esta casa por 200,000 pesos. Selling. Venta. I am selling this house for $200,000. Estoy vendiendo esta casa por 200,000 pesos. Estoy vendiendo esta casa por 200,000 pesos. Rich. Rico. After selling my house, I became rich. Después de vender mi casa, me hice rico. Después de vender mi casa, me hice rico. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.